Mga igsoon may buntag aduna na sad na pangutana nga atong tagagpagtagat nga gipaabot sa tuwa nga matud pa ang Espiritu Santo kuno dili person. Kay ang person kuno kanang makita. So ang Espiritu Santo kay di man makita dili na sa persona. So mao nang ilahang mabaw nga pagsabot mahitungod sa person mga igsoon. So kung atong largahan ang ilahang mga rason nga ang person makita na ang kanang baka o kabaw person na kanang kahoy nga to makita sa palibot person na na dili man na mao ang person mga igsoon. Kung imong tanawon sa dictionary, simple ra kay ang gihatag diha person meaning human being regarded as individual, person na siya. So di na mao ang definition mga igsoon, mo na siya ang example sa person, tao. Pero kung imo yung palahuman ang imong pagsabot mahitungod sa person, kung imong tan-awon ang mga sa philosophy ug sa ilang definition sa person mao ni a being with conscious apprehension, rationality and moral sense. Sa ato pa ang persona di ay adunay pagkamao, dunay salabutan, makarason siya, makareason out siya, unya mahibaw saan siya maayo ug unsay dautan, mo na say nakapaperson sa person. So ang pangutan ng Espiritu Santo naa ba niya nga kriteria? Naa gyud kay Dios ba na siya? Yan na ba tay mabasa sa Biblia mga igsuon nga ang Espiritu Santo nakigistorya? Si Kristo magani ningon sa diyang misaka, paingon na siya misaka sa langit, ningon siya nga ako magaampo sa amahan o pagadadaan mo niya laing manglalaban ang espiritus kamatuoran aron may makigistorya kaninyo o makigsulti kaninyo, magpahinumdom kaninyo sa tanan nga gisulti ko kaninyo. So tigpahinumdom so naa siya, naa siya kahibaw. Iya nagigistorya bigod ang Espiritu Santo sa iyang tinunan, nagigistorya naa sa buhat 3:2. Matud pa dito nga samtang nagtigom sa aros pagsimba, ang Espiritu Santo magkig-istorya kanila og niingon, igahin ka nako si Bernabe ug si Saulo kay sila gipanagtawag nako alang sa buhat nga para kanila. So ang Espiritu Santo nagkig-istorya. So klaro og tin-aw nga ang Espiritu Santo person. So kung ang nakapaperson sa person kan naman ang criteria nga being with conscious apprehension, rationality and moral sense, mo na siyang nakapaperson sa person. So sayop ang ilang pagtuo nga ang makita person kay wala niya nga kriteria dili na persona. So ang pagdoktrina sa simbahang Katoliko mahitungod sa Holy Trinity kanang three distinct person in one God, tinuod yun na kay ang Espiritu Santo person man siya. So muna magiging natong lakbit tubag karong buntaga no. Daghang salamat o God bless.